अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। वजीर आजम नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ एक रोजा दौरे पर जर्मनी पहुंच गए हैं, जहां वो साउथ सेंट्रल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और अहम खिताब भी करेंगे। जबकि दूसरी जानिब, जैसे कि कल भी इस प्रोग्राम में जिक्र किया गया था, डॉक्टर आसिम के हवाले से उन्हें एक मरतबा फिर रेंजर्स की तहवील में दे दिया गया है, जहां उन पर नया रेफरेंसेस दायर होने की तैयारी की जा रही है। इस समय दीगर अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम सलाम और डॉक्टर साहब, इससे पहले कि अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से आपसे खबरें जाने, कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस एक अहम शख्सियत से। इस हवाले से क्या मजीद खबरें हैं? जी देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तानी सियासत पे किस तरह वो असर अंदाज होंगे यहाँ के वाकयात, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन आपने जैसे पहले कहा, कल के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस एक शख्स हैं सरफराज मर्चेंट जी। उनकी लंदन में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की खबरें थी, और वो मुलाकात क्यों हुई है, क्या वजह है। सरफराज मर्चेंट जो है ये अच्छे खासे चलते पुर्जे हैं, और इनकी मलिक कयूम और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, डॉक्टर आसिम हुसैन और उससे पहले के लोग, और मतलब इफ्तिखार चौधरी साहब के भी करीब पहुंच गए थे ये, और बेशुमार वकला, बेशुमार सियासतदान, सबके लिए एक होता है ना, आदमी सबके लिए काम करता है, कभी एमकेएम के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी नून के साथ। लेकिन ये बहुत बड़ी हैरानकुन थी कि इनको लंदन में जब ये मुलव्विस हैं और इनसे तहकीकात हो रही हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब की जानिब से इनसे मुलाकात करना, और क्यों मुलाकात हुई, किसने करवाई। मैं चाहूंगा कि वो जो तस्वीर है हमारी एक्सक्लूसिव, वो जरा बड़ी स्क्रीन पे अगर दिखाई जाए तो उससे नाजरीन को थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी कि सरफराज मर्चेंट जो कि मुलव्विस है मनी लॉन्ड्रिंग में, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं और फिर किस तरह बैठे हैं, और उसके बाद किस तरह उनकी मुलाकात हुई। वो तस्वीरें अगर आप डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे तो मेरे ख्याल से उसके बाद मैं उससे ज्यादा बेटर कमेंट दे सकूंगा। जी, डिस्प्ले कर देते हैं डॉक्टर साहब। तो इस हवाले से मजीद अब क्या इंकशाफ किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि ये तस्वीरें अगर सरफराज मर्चेंट साहब की, वो तस्वीरें जो कि उनकी लंदन की तस्वीरें हैं, अगर वो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जिसमें वो बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के साथ, और बाकी मुस्लिम लीग के लोग भी खड़े हैं, और फिर नमाज वो साथ पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद वो मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, एक मुलाकात भी हुई है उनकी जी। तो ये अब बड़ा आम मसला है कि एक तरफ से ये तासुर पाकिस्तान में दिया जा रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ जो है वो जाके लंदन में बड़े कोई अहम और हसास मामला के ऊपर गुफ्तगू करनी है उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से और वहां के होम ऑफिस से। दूसरी तरफ वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम के साथ खुद बैठे हुए हैं जी। तो मेरा अब ये मुलाकात जो है, इस मुलाकात में दो तीन बातें लोग कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि चौधरी साहब की मर्जी से नहीं हुई, और ये इसहाक डार साहब की काविशों का नतीजा है, क्योंकि इसहाक डार साहब जो है वो उस कैंप से ताल्लुक रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज का, जो कि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है एमकेएम के लिए, और जिनकी ख्वाहिश है कि एमकेएम के इस्तीफे मंजूर ना हो और एमकेएम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब का कहना यह है कि एक दफा एमकेएम के इस्तीफे मंजूर हो गए तो फिर साथ ही पीटीआई भी इस्तीफे दे देगी और फिर हाउस ऑफ कार्ड गिर जाएगा। तो एक तो ये बात है, लेकिन असल बात जो है वो ये कि क्या गुफ्तगू सरफराज मर्चेंट साहब ने की, आने वाले दिनों में इस पर बात मैं करता रहूंगा। लेकिन आज बहरहाल कल वाली खबर की जो तस्दीक थी उसके लिए ये तस्वीर दिखाना जरूरी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सरफराज मर्चेंट जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस एक अहम शख्स हैं और जिन पे मुकदमा चल रहा है इस वक्त, इंटेरोगेशन हो रही है जिन पे स्कॉटलैंड यार्ड की, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हैं। और आसपास जो मुस्लिम लीगी हल्के हैं वो भी बल्कि काफी हैरान और परेशान है कि ये मुलाकात किस तरह हुई, क्यों हुई। मियां साहब तो इस तरह की चीजें मिलते भी नहीं है, लेकिन फिर ये मुलाकात भी की, नमाज भी साथ पढ़ी और काफी लंबी गपशप हुई इनकी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से एक खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बहुत कामयाब अंदाज में अपना मुकदमा आलमी बरादरी के सामने पेश किया है, तो क्या ये जो तासुर दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद हैं, तो क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें तो हुई हैं, नो डाउट। यहाँ पे मिले हैं, वो अंजेला मर्कल से मिले हैं, वो मिले हैं बान की मून साहब से, एक फोटो सेशन हुआ है उनका,
ایک वो उनकी मुलाकात हुई है जॉन कैरी से, लेकिन वो जो तासुर है ना पाकिस्तान में कि कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का कोई डोसियर उन्होंने दे दिया है और कोई कश्मीर के मसले को बहुत उजागर, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि कश्मीर के ऊपर बात होगी और ये होगा और वो होगा, उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। यानी कश्मीर के मसले को बस उन्होंने हल्का सा छेड़ा तो इंडिया ने फौरन रिस्पॉन्ड कर दिया, तो फिर हम ठुस, बिल्कुल खामोशी। तो यहाँ पर एज सच अभी मियां साहब ने उनकी तकरीर का तो इंतजार है 30 तारीख को, लेकिन एज सच उन्होंने कोई कश्मीर या अफगानिस्तान या मेरा राब्ता हुआ सेक्रेटरी जनरल बान की मून के ऑफिस से, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई डोसियर आपको दिया गया है, तो उनकी तरफ से तो कोई डोसियर वगैरह का उनके पास इतला नहीं थी कि कोई डोसियर दिया मियां नवाज शरीफ ने, कोई कश्मीर का मसला उठाया है, कोई अफगानिस्तान का मसला उठाया है। इसी तरह जॉन कैरी साहब के जो करीबी जरा है वो भी कह रहे हैं कि भाई हमसे तो कोई बात नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ साहब ने बस गपशप लगाई है, छोटा सा चलते फिरते मुलाकात हुई है और ऐसा कोई लंबी चौड़ी डिटेल तो हुई नहीं। हालांकि इससे पहले भारत की जो वजीर खारजा है वो बड़ी तफसीली एक मुलाकात कर चुकी है जॉन कैरी से, उसमें पाकिस्तान को तकरीबन चार्जशीट किया गया उसमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से या सरताज नजीर साहब की तरफ से ऐसा जितनी तवक्को की जा रही थी उतनी कोई बात हुई नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें नरेंद्र मोदी साहब, जो मैं पहले कहता हूँ, वो तो उछलते कूदते फिर रहे हैं बिल्कुल राखी सावंत की तरह, इधर से उधर उधर से उधर। कल वो पहुंच गए फेसबुक और फेसबुक वाले को उन्होंने गले लगा लिया और वो पता नहीं एप्लीकेशन लॉन्च होगी, अब क्या होगा, वो तो ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं ना उछल कूद करते हुए, और वो इसलिए उछल कूद कर रहे हैं कि वो यहाँ पे गालिबन ये तासुर देने में कामयाब हो गए हैं या हो रहे हैं या अपने आप को पेश कर रहे हैं कि भाई कल को आपको चाइना से खतरा होगा उस इलाके में तो हम हमारी खिदमत हाजिर हैं इंडिया की, और जाहिर है कि अमेरिका की भी अपने कंसर्न है राइजिंग चाइना के हवाले से। लेकिन बात यह है कि उसका एक तरफ तो वो एक बेकार किस्म की हरकतें कर रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी है, और उस दूसरी तरफ हमारे लोग भी कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब ये ऐसे ही हैंडशेक हो गया चलते फिरते। ये जॉन कैरी सबसे मिलते हैं, यानी जॉन कैरी साहब ने कोई जितने भी यहाँ पे लोग आए जॉन कैरी साहब ने सबसे ही मुलाकात की है और चलते फिरते हैंडशेक हो रहे हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि 1-to-1 और 1 कोई सीरियस टॉक्स हो रही है और कोई बैठे हुए हैं, और नहीं ऐसे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब आने वाले दिनों में देखना है कि नवाज शरीफ साहब किस तरह से का करते हैं। अभी तक तो यहाँ पर ऐसा दल के जो कश्मीरी भी बाहर मुजाहरा कर रहे थे उनसे भी कोई बात नहीं हुई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी यहाँ नजर नहीं आए। यहाँ पे इसहाक डार साहब सिर्फ नजर आ रहे हैं, और वो क्यों नजर आ रहे हैं ये भी एक अजीब मिस्ट्री है। उनके साथ वकार मसूद साहब हमारे एक आप कह लें बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, और वो भी हर दौर में ही रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में। उनको आप समझ कह सकते हैं वकार मसूद साहब को, वो जो है वकार मसूद साहब ब्यूरोक्रेसी के सरफराज मर्चेंट आप कह सकते हैं। वो शौकत अजीज साहब के साथ भी थे, तो फिर जरदारी साहब के साथ भी थे, तो फिर वो डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी थे, अब वो इसहाक डार साहब के साथ भी हैं। वो हर दौर में, मतलब वो मौजूद हर दौर में रहते हैं वकार मसूद साहब। अब वकार मसूद साहब यहाँ पे इसहाक डार साहब के साथ घूम रहे हैं, और वो यूरो बॉन्ड उन्होंने कोई जारी कर दिए 500 मिलियन के, वो 1 अरब के होने थे वो 500 के जारी हो गए हैं। यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये क्या घपला हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या कंसेंसस था, क्यों जारी हुए। मगर वो बहरहाल वो भी एक हाथ की सफाई दिखाने वाले साहब हैं, वो अपना यूरो बॉन्ड और ये पता नहीं डॉलर बॉन्ड ये भेजवा के निकल जाएंगे साइड पे। और पीछे जो डॉक्टर आसिम हुसैन है, देखेंगे वकार मसूद जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, ये आसिम हुसैन के साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे। तो अब आसिम हुसैन साहब जो अपने बयान देंगे या जो भी उनके ऊपर करप्शन के और उस दौर की गड़बड़ के इल्जाम लगेंगे, तो उसमें वकार मसूद साहब का जिक्र तो आएगा। तो वकार मसूद साहब का जिक्र क्यों नहीं आए, मतलब कैसे वकार मसूद साहब बच पाएंगे। वकार मसूद जो है अब वो इसहाक डार की छतरी तले घूम रहे हैं, उनके साथ साथ पहले शौकत अजीज साहब की छतरी तले थे। उनके भी एक कमाल देखें आप कि शौकत अजीज का सेक्रेटरी फाइनेंस, इसहाक डार का भी सेक्रेटरी फाइनेंस है, जरदारी साहब का भी सेक्रेटरी फाइनेंस है, आसिम हुसैन का सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, और आइंदा आने वाली तमाम हुकूमतों में ये देखिए पीछे खड़े नजर आ रहे हैं आप आसिम हुसैन के साथ, ये इसहाक डार के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह अजीबो गरीब बागो बाग शख्सियत है, ये हर जगह मौजूद है। यानी ये यहाँ पर भी बैठे हैं, पहले भी मौजूद थे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोग जो है वो एक उनकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है कि भाई ये किस तरह से सर्वाइव कर जाते हैं और ये गलत फैसले करवाते हैं, करप्शन में दूसरे लोग तो फंस जाते हैं। ये जो बाबूज हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये किस तरह बच के निकल जाते हैं। और अगर इतनी बड़ी करप्शन, वैसे करप्शन हुई है डॉक्टर आसिम के दौर में, और पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है, तो उसमें फिर ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम हो या सेक्रेटरी खजाना हो, ये किस तरह बच के निकल जाएंगे और किस तरह बच सकेंगे ये।
ٹھیक डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बार बार हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कशन होती रही है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो इस वक्त कशीदगी आई हुई है और लगता ऐसा है कि मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन एक फोरम जो पाकिस्तान को इस वक्त मिला हुआ है और एक तासुर भी दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर मौसर तरीके से बात उठा सकेगा, जो कि अभी तक आपने बताया कि उतनी मौसर नहीं रही। तो जो आने वाले दिन हैं उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये जो तनाव है पाकिस्तान और भारत का, ये किसी हद तक कम हो सकेगा? देखिए जो ये तो डिबेटिंग क्लब है ना, जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, जो कुछ मशरक़ वस्ता में हो रहा है। देखिए ना, अफगानिस्तान में भी क्या हुआ है। अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब ने कोई अपनी तरफ से तोप चलाई है बहुत बड़ी पाकिस्तान के बारे में, वो भी हामिद करज़ई के रंग रहे हैं। लेकिन उसके बाद वहां पे जो ग्राउंड रियलिटी है, वहां एक कुंदूज 5वां बड़ा शहर है अफगानिस्तान का, वहां पे आज तालिबान ने कब्जा कर लिया और वहां पे जेल तोड़ के 1000 के करीब वहां से कैदियों को छुड़ा के ले गए और वहां पर एक खूनरेजी जारी है। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब नहीं है कुंदूज बहुत ऊपर है, यानी शुमाली अफगानिस्तान का ही शहर है और मज़ार शरीफ के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। तो वहां पर ही हमला हुआ तालिबान का। तो जो जमीनी हकायक है वो बड़े मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से आज हसन रूहानी बदकिस्मती के साथ ये जो साने मिना है, मैं पहले भी बात कर रहा था कि मुझे डर इस बात का, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान भी हैं कि साने मिना को शिया सुन्नी फसाद न बना दिया जाए पूरे इलाके का, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान खुल के सामने आ गए। और यहाँ पे अभी हसन रूहानी थोड़ी देर में स्पीच करेंगे और उसके फौरन बाद वो अपनी सारी जो उनकी मसरूफियात थी उन्हें खत्म करके वो वापस जा रहे हैं तेहरान। और उन्होंने वजह ये बताई है और मुझे इस बात से यकीन है क्योंकि ईरानी जरा यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपनी स्पीच में भी जिक्र करेंगे साने मिना का। और उन्होंने डोसियर भी हैंड ओवर किए बान की मून के साने मिना के ऊपर और वापस जाके वो वहां पे फिर बात करेंगे। अच्छा, सऊदी अरब उसकी सख्ती से तर्दीद कर रहा है और कह रहा है कि ईरानी जो है इस पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने सख्त अरब वर्ल्ड की तरफ से और सऊदी अरब ने जो सख्त रद्दमल का इज़हार किया है। लेकिन साथ ही जो यमन के अंदर है वो क्राइसिस बढ़ गया। अभी वहां पे बॉम्बिंग हुई है, थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें 35-40 लोग मर गए हैं, सिविलियंस एक शादी की तकरीब में थे और एक सऊदी ब्रिगेडियर जनरल की डेथ हो गई है वहां पे, जनरल हमजी करके, इब्राहिम हमजी, उनकी डेथ हो गई कल। तो वहां पर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है ग्राउंड पे। ये जो डिबेटिंग फोरम्स हैं ये ग्राउंड रियलिटी समझने से काफिर हैं। और कश्मीर के अंदर ये नवाज शरीफ बात करें या ना करें, कश्मीर के अंदर एक मसला है वो खड़ा रहेगा। अब्दुल्ला जो भी कहते रहे, एक अफगानिस्तान का क्राइसिस हल करना पड़ेगा आने वाले दिनों में सबको। इसी तरह से मशरिक़ वस्ता का अब प्यूटिन साहब का जहाज लैंड हो गया। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो प्यूटिन साहब का जहाज लैंड हो गया और प्यूटिन साहब तशरीफ लाएंगे और प्यूटिन साहब की मुलाकात होगी ओबामा से। और प्यूटिन साहब जो है वो बशरुल असद की हमायत कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहे हैं कि दौलत इस्लामिया के तो मैं खिलाफ हूं लेकिन बशरुल असद की मैं हमायत करता हूं क्योंकि बशरुल असद लड़ रहा है दौलत इस्लामिया से। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वो ईरान की भी हमायत कर रहे हैं, बशरुल असद की भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की पिक्चर है और उसमें बदकिस्मती से हमारी सफारतकारी बिल्कुल ठुस, यानी यहाँ पे आप अंदाजा लगाएंगे जो पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब हुआ है, अभी तक जो मुलाकात हुई है वो 30 लोगों पे मुश्तमिल पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, वजीर आजम ने जिनसे मुलाकात की 30 लोग 30। तो ये अब हमारा जो मिशन है वो भी ठुस और इंडिया का जो मिशन है नरेंद्र मोदी साहब का वो राखी सावंत की तरह इधर उधर घूमता फिर रहा है। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या है, उन्होंने चाहते क्या है। वो मतलब सारा का सारा दुनिया का पैसा आ जाएगा, 30 ट्रिलियन को कहते हैं, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन हो जाएगी इंडिया की, पता नहीं क्या खुदा जाने, वो भी उठपटांग बातें करते हुए नरेंद्र मोदी। तो जो ग्राउंड रियलिटीज है बदकिस्मती से वो तर होती जा रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे अंदेशा इस बात का है कि जब ये खत्म होगा अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन, तो बजाय इसके कि दुनिया आगे की तरफ जाए मजीद यहाँ से तलखियां लेके लोग वापस जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल पे अगर बात करें लोकल पॉलिटिक्स की, तो डॉक्टर आसिम को आज जैसे कि कल भी जिक्र किया गया था दोबारा से रेंजर्स की तहवील ये रेफरेंसेज आने वाले हैं और उसका अंदाजा मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को है और नवाज शरीफ साहब का दुबई भी राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी की क़यादत से। उसके हवाले से क्या खबरें आप ब्रेक लें पे मैं बताता हूँ। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक में थोड़ा टाइम है तो हम थोड़ी सी मजीद लोकल पॉलिटिक्स पर बात कर लेते हैं एमक्यूएम के हवाले से ही कि एमक्यूएम की क़यादत इस वक्त जो भी एमक्यूएम के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, बतौर सियासी जमात एमक्यूएम इस वक्त कहाँ खड़ी नजर आती है आपको? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एमक्यूएम को अपने आप को पॉलिटिकल आइसोलेशन से निकालना होगा। एमक्यूएम तो बिल्कुल पॉलिटिकल आइसोलेशन में चली गई है और एमक्यूएम के ना चीफों का पता है। एमक्यूएम देखें, ये खालों का मसला हो, ये मसला वो, जो एमक्यूएम पॉलिटिकल पावर तो एक है ना, कराची में वोट बैंक तो उनके हैं। आप कहेंगे जी वो
19 सीटें नहीं होंगी तो 15 होगी, 15 नहीं तो 13 होगी, कुछ ना कुछ तो उनका वोट बैंक बहुत बड़ी जमात के तौर पे है। अब वो पॉलिटिकल आइसोलेशन में चले गए और वो तकरीबन उनका बिल्कुल रेंजर्स के साथ अजीब मामला हो गया है। यानी वो रेंजर्स को जनरल डायर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ जलियांवाला बाग का मामला हुआ है। अब इस तनाव में अच्छा आसिम हुसैन साहब जो नाम ले रहे हैं बार बार, बेशुमार एमक्यूएम के लोगों के नाम उन्होंने ले दिए हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था पहले भी कि वो कई एमक्यूएम के एमएनएज एमपीए जो ख्वाजा सोहेल है, कोई अरशद वोरा है, बेशुमार एमएनएज के नाम उन्होंने ले दिए कि ये ओवरसीज अकाउंट्स में पैसा जाता था और ये जाता था और वो जाता था, वो कहानी सुनाई जा रही है। अब आसिम हुसैन साहब चले गए वापस मिट्टाराम और उनको लो प्रोफाइल कर दिए काफी, यानी बिल्कुल ठंडा करके ऊपर से उनका टेंट वेंट लगाकर उनको बिठा दिया आसिम हुसैन को। आसिम हुसैन साहब जो है वो उनके साथ जो बयानात अब वो देंगे उसके नतीजे में मेरे ख्याल से तेजी के साथ अब नाम ईसीएल में डालेंगे, उसके नतीजे में तेजी के साथ गिरफ्तारियां होंगी और बहुत तेजी के साथ अब, क्योंकि अब देखिए टाइम किसी के पास भी नहीं है, ना लोग मुताहमिल है। जो खबरें चल रही है ना बाहर इकोनॉमिस्ट में लग रही है, बीबीसी में लग रही है, आर्मी क्यादत के हवाले से, इसमें आपके पॉलिटिशियन एक पे मैं बार बार ही बात कहता हूं कि काफी हद तक काफी मामला पे एमकेएम की क्यादत, मुस्लिम लीग की क्यादत और पीपल्स पार्टी की क्यादत एक पेज पे है और उनको होना भी चाहिए। सियासी जमातों की क्यादत है और वो समझती है कि हमारी जो छोड़ी हुई स्पेस है उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑक्यूपाई कर रही है, तो सारे एक ही पेज में है। अब जैसे कि ये जो रेफरेंसेस की बात हुई है तो उसमें दुबई का बिल्कुल राब्ता है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और उसमें यहां तक बात हुई है कि अगर ये रेफरेंसेस आगे बढ़ते हैं तो और अगर ये ज्यादा कमर चौधरी साहब जो है वो ज्यादा फाल होते हैं, फालियत दिखाते हैं, तो या तो रेफरेंस लेंगे उनके खिलाफ या उनको हटा देंगे, लेकिन इस हद तक जाने नहीं देंगे कि वो मरकजी कायदीन जो है, आपको याद होगा जब अजहर खान केस का फैसला आया था, फैसला आ चुका है अजहर खान केस का, एफआईए ने तहकीकात की थी तो खुर्शीद शाह ने कहा था, खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि आप क्या चाहते हैं हम नवाज शरीफ की दाढ़ी एफआईए के हाथ में दे दें। जी आपको ये जुमला याद होगा, शायद ये नाज़रीन को याद होगा। खुर्शीद शाह ने कहा था कि आप लोग क्या समझते हैं हम नवाज शरीफ की दाढ़ी एफआईए में दे दें, तो एफआईए के हाथ में दे दें। तो इसी तरह से वही जो पे बैक टाइम है उसमें नवाज शरीफ भी नहीं जाएंगे कि वो किसी पीपल्स पार्टी वाले की जो है वो दाढ़ी एफआईए के हाथ में दे। तो ये खामोश मुफाहमत अभी तक चल रही है और उसमें एक और मैसेज चला गया उनको कि भाई आप या तो बीमार हो जाएं, कमर चौधरी साहब या रिटायर हो जाएं या इस्तीफा दे दें या खुद घर चले जाएं, लेकिन ये नैब के रेफरेंसेस के प्रोसेस को आगे ना बढ़ने दें। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके अदारे हैं वो इस बात पे बिल्कुल यकसुई के साथ लगे हुए हैं कि ये सारी जो छोटी छोटी चालाकी हैं ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगी और जितने भी लोग हैं दहशतगर्दों कलअदम जमातों के हों, लिबरल फैशिस्ट हों या आपकी मजहबी जमातों के हों या ये जो भी बड़ी सियासी जमातें इन सबके लोग हों, माशी दहशतगर्दों, इन सबको पकड़ना है और जल्द पकड़ना है। तो ईद अब गुजर गई और ईद के बाद मेरे ख्याल से अब ये तेजी आ जाएगी, उधर रेफरेंस तैयार होगी। 30 तारीख का इंतजार सबको करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ अल्लाह करे कि कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला जो भी पाकिस्तान का केस है उसको प्रॉपर अंदाज में पेश करें, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो पाकिस्तान का परमानेंट कमीशन है वो भी बिल्कुल सोया पड़ा है, वो भी सिर्फ सेल्फियां उतार रहे हैं अपने साथ, तस्वीरें घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, कोई काम धंधा यहाँ पे कुछ कोई यानी इतना ज्यादा आप समझेंगे ठूस किस्म का दौरा शायद ही कभी मैंने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में आते हुए किसी भी सरबराह मुमलिकत का, बिल्कुल ठूस कोई केस नहीं पाकिस्तान का। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आ जाते वो नहीं आते, मलिया लोधी कर लेती, मतलब अब आए हुए बस हाजिरी लगा के चले जाएंगे वापस, ऐसा लगता है बजाय अभी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आ जाते हैं तो डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी इस वक्त जर्मनी में हैं, एक रोजा दौरे पर गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी वो तो ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो पाकिस्तान का जो भी है वो उसको वहां पे पेश करेंगे। मुझे उसके बाद नहीं पता कि वो लंदन में उनकी एक 1 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस है जी। अब कुछ लोग यहाँ पे जो है वही कह रहे हैं कि वो शायद उसमें शरीक होंगे खुद, और कुछ ही कह रहे हैं कि शायद वो स्काइप के ऊपर खिताब करेंगे। वो 1 तारीख को लंदन में होनी है, रॉयल इंस्टीट्यूट की एक तकरीब, तो जर्मनी में वो है। अब देखना ये है कि वो लंदन आते हैं या स्काइप के ऊपर खिताब करते हैं पाकिस्तान जाके वापस, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इस वक्त। लेकिन जो असल बात जो मैंने पहले की थी ना वो ये बात थी कि जो यहाँ तवक्को थी कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला उठाया जाएगा, जो बात मुस्तकिल हो रही थी पिछले चंद महीनों से वो अब तक नहीं हुई।
ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں وہ مسئلہ اٹھائیں، لیکن وہ جو پرائیویٹ میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ایسا کوئی ڈوسیئر یا کوئی بات، یعنی ملیہ لودھی صاحب نے تو ایک بات کہہ دی جملہ چلتے پھرتے کہ ہم اٹھائیں گے مسئلہ، لیکن وہ کہاں اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا، جرمن چانسلر کے سامنے کیوں نہیں اٹھایا گیا، باقی منہ صاحب کو کون سا ڈوسیئر دیا گیا، وہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ جو یہاں کے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم سے کم یہ ہم اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ افغانستان یا کشمیر کا مسئلہ یہاں پہ پاکستانی قیادت نے سیریسلی اٹھایا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو میں نے پہلے کی تھی، میں اس بات کو دوبارہ انڈورس کرتا ہوں۔ دیکھیں جیسے یہ رینجرز اور ایم کیو ایم کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے بعد سندھ حکومت کو مکمل طور پہ یہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہے کہ اس میں ان دونوں نے کوئی بیان نہیں دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سندھ حکومت بھی خاموش رہی، حالانکہ بڑا تناؤ پیدا ہو گیا تھا کراچی کے اندر، اور اب تک شاید تناؤ ہے یہ کھالوں کے معاملے پہ، لیکن سندھ حکومت، سندھ کے وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بالکل پبلک آئی سے غائب رہے، لوگوں کی نظروں سے اجھل رہے، غائب رہے، پتہ نہیں کراچی میں تھے، کراچی سے باہر تھے، کوئی وزیر سامنے نہیں آیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کراچی میں جو مرضی ہوتا لیکن وہ سامنے نہیں آئے۔ اور ایم کیو ایم نے بھی اب جو ہے وہ رینجز کے اوپر بات کری ہے، ایم کیو ایم بھی اب چودھری نثار کے اوپر یا سندھ حکومت پہ یا کسی اور پہ وہ بات نہیں کر رہی۔ یہ خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے جو بڑی جماعتوں میں ہے۔ اب یہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے آگے جا کے نیب کے اوپر اور ریفرنسز جو نیب کے فائل ہونے اس کے اوپر بھی پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے اوپر ریفرنسز بنتے ہیں تو وہاں پہ کہاں رکاوٹ ڈالنی ہے، نیب کے چیئرمین کو کیا کہا میسج کنوے ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب کیا بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم آگے، مطلب یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا میرے خیال سے آنے والے دنوں میں پولیٹیکل سینیریو بننے جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو خبریں آ رہی ہیں آرمی چیف کی توسیع، یہ وہ باہر کے اخباروں میں، وہ بھی غالباً یہ پولیٹیکل ہماری جو قیادت ہے وہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ زیادہ اس وقت اس ٹاپک کو چھیڑے۔ تو دیکھنا یہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کس طرح سے اکٹھی ہوتی ہے، کن کن مسائل پہ اکٹھی نہیں ہوتی، کہاں تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کہاں تک ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن وہ جو بیچ میں ایک تناؤ پیدا ہو گیا تھا وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت کے درمیان، وہ بڑی حد تک کم ہوا ہے اس وقت۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا چودھری نثار صاحب دوبارہ نہیں بولے، انہوں نے دوبارہ بات نہیں کی پچھلے کافی دنوں سے، اور یہ غالباً اسحاق ڈار صاحب کا جو کیمپ ہے وہ زیادہ پریویل کر رہا ہے اس وقت، لیکن صورتحال کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی پتہ چل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب سامنے آ جائیں اور وہ آ کے بات چیت شروع کر دیں کرنا، اور لندن کے حوالے سے وہ اور عمران فاروق کیس اور وہ سارا، لیکن بڑی فریجائل سچویشن ہے۔ اس فریجائل سچویشن میں چونکہ میاں صاحب خاموش ہیں، میاں صاحب بات ہی نہیں کر رہے، میاں صاحب میڈیا سے بھی نہیں مل رہے، میاں صاحب کوئی اس قسم کی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ پہلے ان کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ یار مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، بس کھانا پینا ادھر ادھر گپ شپ ادھر ادھر کے لگاؤ، کوئی منہ سے بات نہ نکلے، کوئی جملہ نہ ایسا نکل جائے جو خبر بن جائے۔ تو وہ میاں صاحب بالکل خاموش ادھر ادھر اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ کیا صورتحال پکتی ہے سامنے، اور یہی پالیسی اس وقت میرے خیال سے زرداری صاحب نے اختیار کر لی ہے دبئی کے اندر کی، وہ بھی بالکل خاموش ہے۔ اور آنے والے 2-4 دن کے بعد جب یہ معاملات تیز ہوں گے سندھ کے اور وفاقی حکومت کے، تو پھر یہ دو شخصیات جو اب ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پہ رابطے میں دوبارہ آ گئی ہیں، اب یہ رابطہ پتہ نہیں کتنا چلتا ہے آگے، کتنا نہیں چلتا، بیچ میں تو یہ رابطہ ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ دوبارہ آپ دیکھیں خورشید خاموش ہو گئے ہیں، یہ دوبارہ کس طرح سے یہ اسالٹ ہوتا ہے سامنے سے، کیونکہ نندی پور دیکھیں بند پڑا ہے، خواجہ آصف باہر چلے گئے ہیں، خواجہ آصف ملک میں ہے نہیں، نندی پور بند پڑا ہے، وہ جو کرپشن کے بڑے بڑے معاملات ہیں وہ بھی سامنے ابھر کے آنے ہیں، پیپلز پارٹی کے اوپر ریفرنسز بنتے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں، ڈاکٹر عاصم حسین کے جو بیانات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی بڑی شخصیات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم حسین کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس وقت یہ حکم تھا پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کے کام کرو یا نہ کرو، مسلم لیگ نون کی قیادت کے بہت سارے کام کرنے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کے کابینہ کے اندر جو موجودہ وزراء ہیں ان کے بھی بہت سارے کام ڈاکٹر عاصم کرتے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عاصم جب پنڈورا جب کھلے گا تو اس میں بہت ساری، جیسے میں نے کہا نا وقار مسعود تو ایک آگے بیوروکریٹ، لیکن سیاسی شخصیات بھی بہت ساری ہیں، اس کیبنٹ میں موجود ایسے وزراء ہیں جنہوں نے بڑے بڑے فوائد لیے ہیں ڈاکٹر عاصم حسین سے۔ تو ڈاکٹر عاصم حسین بھی ایک سرفراز مرچنٹ ہیں، وقار مسعود بھی سرفراز مرچنٹ، یہ سرفراز مرچنٹ قسم کے لوگ ہیں جو ہر ایک سے رابطہ رکھتے ہیں۔ تو اب وہ اس میں میاں نواز شریف کی خاموشی، زرداری صاحب کی خاموشی، الطاف حسین صاحب تو بول رہے ہیں مستقل، ظاہر ہے ان کی سپیچز لائیو نہیں آ رہی، لیکن وہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں رینجرز کے اوپر۔ یہ خاموشی جو دو بڑی سیاسی جماعتوں کی ہے،
یہ میرے خیال سے اس وقت ٹوٹے گی جب یہ ریفرنسز اور گرفتاریوں کا مرحلہ آئے گا، اور پھر اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو پھر ایک دفعہ مفاہمت کی طرف چلے گئے ہیں خاموشی سے، وہ آنے والے دنوں میں کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بات کی کہ اس وقت یہ دونوں جماعتیں ایک ہی پیج پر ہیں، نیب کے خلاف جو ریفرنسز دائر ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس کی رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں نیب کی کارروائیوں کے دوران، تو اس کا کیا فائدہ کوئی ہو سکتا ہے اس صورتحال کے باوجود کہ اب تو آپریشن نہیں رکے گا اور معاشی دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو اس صورتحال کا کوئی فائدہ تو کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کو بالکل فائدہ کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو آنے والے دنوں میں تلخی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تلخی پیدا ہوگی۔ عدالتیں ابھی تک خاموش ہیں۔ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کوئی بھی ان کی طرف سے بہت کوئی سخت فیصلہ یا سو موٹو یا کوئی اور کیس ان کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سارے معاملات 30 تاریخ کو میاں نواز شریف کی تقریر کے بعد سامنے آئیں گے۔ میرے خیال سے یہ 2-4 دن کے بعد یہ معاملات میں تیزی آئے گی، کیونکہ جو سندھ کا معاملہ ہے نا وہ کھینچ نہیں سکتا۔ سندھ میں جو تلخی پیدا ہوئی ہے رینجرز اور ایم کیو ایم کے درمیان، اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے، آپ اسے نہیں زیادہ کھینچ سکتے، کیونکہ وہ بالکل پیٹ پہ تلخی چلی گئی ہے، اور اس میں سندھ حکومت خاموش ہے۔ سندھ حکومت نہ ادھر کھڑی ہے نہ ادھر کھڑی ہے۔ سندھ حکومت کو یا تو ایم کیو ایم کا ساتھ دینا چاہیے یا رینجرز کا ساتھ، وہ بالکل خاموش ہے۔ اسی طرح وفاقی حکومت کو یا رینجرز کا ساتھ دینا چاہیے یا ایم کیو ایم کا ساتھ دینا چاہیے، وہ بھی بالکل خاموش ہے، فیس پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی طرف سے بات ہو رہی ہے اچھا اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، کیا کوئی این آر او ملے گا، کیا کچھ اور ہمیں ریلیف ملے گی؟ وہ چونکہ ریلیف نہیں ملتی نظر آ رہی، تو اسی لیے وہ سب کے سب خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز اور ایم کیو ایم کو ٹکراؤ کس طرح ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی عید پہ، انسانی جانیں نہیں گئی، لیکن وہ تلخی بڑھ رہی ہے اپنی جگہ، اور ایم کیو ایم کے استعفوں کے اوپر دیکھیں فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ایم کیو ایم کے استعفے ہیں نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو واپس لایا جائے اسمبلی کے اندر، اگر ہے تو پھر کیا سینیریو بنے گا؟ سندھ اسمبلی تو فارغ ہو جائے گی، اس میں اپوزیشن ہی نہیں بیٹھے گی، تو پھر کیا کیسے الیکشن ہوں گے کراچی کے اندر، بلدیاتی الیکشن، پنجاب کے بلدیاتی الیکشن؟ تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی ٹرموائل آنے والے دنوں میں، جب تک یہ سیاسی قیادتیں دو بڑی پارٹیوں کی اور ایم کیو ایم کی اپنی پالیسی وضع نہیں کرتی اور اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا، یہ بے چینی بڑھتی رہے گی۔ اور جیسے میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، عید کے بعد اس میں جو تناؤ آنا تھا وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم کو خاموشی سے جو لے گئے ہیں واپس رینجرز اہلکار، ان کو مکمل طور پہ صحتیاب قرار دیا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے ان کی طبیعت، اور کوئی ان کو مرض نہیں ہے، ان کو بالکل فٹ قرار دے کے رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اب وہ وہاں پہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ طویل فہرست ہے 400 سے 450 لوگوں کی جو ڈاکٹر عاصم حسین نے دی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی اپنی ایک جگہ رابطہ تو کیا ہے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے، لیکن بظاہر جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں، تمام جماعتیں اس وقت لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خاموش بھی ہیں، ایک پیج پہ بھی ہیں اور ناراض بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو انہوں نے تو ابھی سروائیو کرنا ہے، ان کا تو ابھی تھوڑا سا ڈیوریشن رہتا ہے، تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایزیلی سروائیو کر سکیں گے؟ نہیں، مسلم لیگ نون کو تو دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کے اندر تو یہ احساس ہے کہ اگر کراچی کے اندر معاملہ شروع ہوا، پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے ایسا، اور ڈاکٹر عاصم حسین اس کی ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہونا ہے، جو ان کے ساتھ ہوگا تو سندھ حکومت گرے گی۔ میاں صاحب کو پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا تو پنجاب میں ہوگا، اور پنجاب میں ہوگا تو کے پی بلوچستان میں بھی ہوگا، تو وہ سب کے سب اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ ان کی طرف آئے گا۔ اور دیکھیں، مسلم لیگ نواز کو اس کو چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ 2-4 بڑے اسکینڈلز کو وہ ختم کرتے، جیسے نندی پور کو ایکٹیویٹ کرتے، سیریسلی ایل این جی کے اوپر وہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کو واپس کرتے، یا لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں، ایل این جی کا کرائسس چلتا رہے گا، اچھا وہ رانا مشہود کی ویڈیو کا چلتا رہے گا، اچھا وہ چلتا رہے گا، تو ان کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک امید تھی کہ وہ کوئی کیبنٹ چینج کریں گے سندھ کی گورننس، وہ بھی اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں۔ میسج ایکچولی ایک دوسرے کو یہ دیا ہے کہ اس موقع پہ اگر ہم نے کوئی بھی تبدیلی کی، کوئی بھی بات مانی، تو پھر جو ہم سے تقاضے ہو رہے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے کہ آپ گورننس ٹھیک کریں، یہ کریں وہ کریں، ایک دفعہ ہم نے ایک کو ہٹا دیا تو اس کے بعد وہ بات رکے گی نہیں، ہمیں دوسرے کو بھی ہٹانا پڑے گا، تیسرے کو بھی۔ آپ کو میں پھر یاد دلا دوں، زرداری صاحب کو 17 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی جب حکومت آئی تھی، تو اس کی 3-4 مہینے بعد 17 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی جس میں ڈاکٹر عاصم کا نام بھی تھا، اور یہ کہا گیا تھا اس وقت، اور یہ آئی ایس آئی کی لسٹ تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ ان لوگوں کو کائنڈلی اپنی جگہ پہ نہ رکھیں،
اور ایسی ہی لسٹ IB کی طرف سے بھی آئی تھی, انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے, کیونکہ یہ میسو کرپشن میں ہے, اور پھر اور اداروں کی طرف سے بھی آئی تھی. لیکن زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ ایک کو ہٹا دیا تو یہ تو سارے میرے کرونیز ہیں, ان کو بھی سب کو ہٹانا پڑے گا, ریاض لال جی اور یہ سارے لوگ جتنے بھی تھے. تو زرداری صاحب نے انکار کر دیا تھا ہٹانے سے. تو یہ صورتحال شاید اب نواز شریف صاحب کے ذہن میں بھی ہے کہ میں نے ایک کو ہٹایا اگر کسی بھی ایک منسٹر کو, تو وہ اس کے بعد پھر دوسرے کو ہٹانا پڑے گا, پھر تیسرے کو ہٹانا پڑے گا. تو وہ کسی کو بھی نہیں ہٹا رہے. لیکن یہ جو اسٹیل کی صورتحال ہے یہ بدقسمتی سے پاکستان میں مزید سیاسی الجھاؤ پیدا کر رہی ہے, اور نہ معاملہ وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر. اب اس کو یا تو مکمل تیتر بنانا پڑے گا یا بٹیر بنانا پڑے گا. یہ مکس جو جانور ہے نا یہ چل نہیں سکتا زیادہ سے. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ فیصلہ کن گھڑیاں آ رہی ہیں 30 تاریخ, پھر میں کہہ رہا ہوں 30 تاریخ کو میاں صاحب کی اسپیچ کے بعد اس میں مزید تلخیاں اور مزید فیصلے کی طرف جائے گا معاملہ کہ کس طرف جانا ہے. یا تو ان بڑی پارٹیوں کو بیٹھنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, لیکن اگر یہ نیب کے سربراہ کو فارغ کر دیتے ہیں, یہ مزید دباؤ میں لاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوگا, اچھائی کی طرف نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. لاسٹ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی تحریک انصاف کے حوالے سے. باقی سیاسی جماعتیں اپنی طرف, لیکن تحریک انصاف اس وقت 4 اکتوبر کو جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہے. میرے خیال سے میاں صاحب پہنچیں گے 3 کو واپس, تو اس سے پہلے کی جو صورتحال ہوگی وہ تو ایک میرے خیال سے جو لارجر پکچر ہے اس میں مجھے نہیں پتا کہ یہ اسلام آباد کا جو جلسہ ہے ڈی چوک کا کتنا فٹ ہو رہا ہے. میں تو ابھی لارجر پکچر کی بات کر رہا ہوں. لارجر پکچر کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ 3 جماعتیں ایک طرف ہیں. اب وہ جلسہ ڈی چوک پہ ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, تصادم ہوتا ہے, اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے, یہ سے بعد میں بات کر لیں گے. عالمی برادری جو ہے بہرحال وہ پاکستان کے حوالے سے اس کے اپنے کنسرنز ہیں. سفارتکاری ہماری بہت اچھی نہیں گئی, بالکل بھی اچھی نہیں گئی, اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں گئی اچھی. اور یہ میسج دیا گیا کہ جی ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں, ہم کیا بات کریں کشمیر پہ, ہم کیا بات کریں افغانستان. یہ میسج لیتھارجک کا میسج ہوتا ہے نا, تو وہ بالکل ہی نہ کوئی انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہا ہے, نہ کوئی مضمون آ رہا ہے پاکستان کا, نہ کوئی پاکستان. اب دیکھیں اشرف غنی وہاں سے بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے, عبداللہ بول رہے ہیں, باقی لوگ بول رہے ہیں, پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا, سردار عزیز صاحب خاموش بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لیتھارجک سچویشن میں اگر آرمی چیف بڑھ کے اسپیچ کرتے ہیں اور وہ پاکستان کا موقف کھل کے ادا کرتے ہیں, تو پھر نتیجے میں آپ کی جو ڈیموکریسی پہلے ہی بہت کمزور ہے پاکستان میں, وہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی اور کمپلسریو انٹروینشن کی طرف لے جائے گی معاملہ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ